तक पहुंचाएंगे ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। जो हमारी आलोचना कर रहे हैं, उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूं। उनकी भावनाओं को मैं भी समझ पाता हूं और आलोचना करने का उनका पूरा अधिकार भी है। लेकिन मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि ये वक्त बहुत ही संवेदनशील और भावुक पल है। पक्ष में या विपक्ष में, हम सब राजनीतिक छींटाकशी से दूर रहें। इस हमले का देश एकजुट होकर के मुकाबला कर रहा है। देश एक साथ है, देश का एक ही स्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर ये समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है, जिस तरह की साजिश रच रहा है, उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा, तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। वो कभी ये नहीं कर पाएगा और न कभी ये होने वाला है। इस समय बड़ी आर्थिक बहाली के दौर से गुजर रहे हमारे पड़ोसी देश को ये भी लगता है वो ऐसी तबाही मचाकर भारत को बदहाल कर सकता है, उसके ये मंसूबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं है। वक्त ने सिद्ध कर दिया है कि जिस रास्ते पर वो चले हैं वो तबाही देखते चले हैं और हमने जो रास्ता अख्तियार किया है वो तरक्की करता चला जा रहा है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसी हर साजिश, ऐसे हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। कई बड़ों देशों ने बहुत ही सख्त शब्दों में इस आतंकी हमले की निंदा की है और भारत के साथ खड़े होने की, भारत को समर्थन की भावना जताई है। मैं उन सभी देशों का आभारी हूं और सभी से आह्वान करता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ सभी मानवतावादी शक्तियों को एक होकर के लड़ना ही होगा।
मानवतावादी शक्तियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा। आतंक से लड़ने के लिए जब सभी देश एक मत, एक स्वर, एक दिशा से चलेंगे तो आतंकवाद कुछ पल से ज्यादा नहीं टिक सकता है। साथियों, पुलवामा हमले के बाद अभी मनस्थिति और माहौल दुख के साथ आक्रोश से भरा हुआ है। ऐसे हमलों का देश डटकर मुकाबला करेगा। यह देश रुकने वाला नहीं है। हमारे वीर शहीदों ने अपने प्राण की आहुति दी है और देश के लिए मर मिटने वाला हर शहीद दो सपनों के लिए जिंदगी लगाता है। पहला, देश की सुरक्षा, दूसरा, देश की समृद्धि। मैं सभी वीर शहीदों को उनकी आत्मा को नमन करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए मैं फिर एक बार विश्वास जताता हूं कि जिन दो सपनों को लेकर के उन्होंने जीवन को आहूत किया है, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम जीवन का पल पल खपा देंगे। समृद्धि के रास्ते को भी हम और अधिक गति देकर के, विकास के रास्ते को और अधिक ताकत देकर के हमारे इन वीर शहीदों की आत्मा को नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और उसी सिलसिले में मैं वंदे भारत एक्सप्रेस के कॉन्सेप्ट और डिजाइन से लेकर इसको जमीन पर उतारने वाले हर इंजीनियर, हर कामगार का आभार व्यक्त करता हूं। चेन्नई में बनी ये ट्रेन दिल्ली से काशी के बीच पहला सफर करने वाली है। यही एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची ताकत है, वंदे भारत एक्सप्रेस की ताकत है। साथियों, बीते 4.5 वर्षों में हमने भारतीय रेल की स्थिति को बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत परिश्रम के साथ बदलने का प्रयास किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस उन कार्यों की ही एक झलक है। बीते वर्षों में रेलवे उन सेक्टर्स में रहा है जिसने मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रगति की है। साथ ही देश में रेल कोच फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण, डीजल इंजनों का इलेक्ट्रिक में बदलने का काम और इसके लिए नए कारखाने भी शुरू किए गए हैं। आपको याद होगा, पहले रेलवे टिकट में ऑनलाइन रिजर्वेशन की क्या हालत थी। उस समय 1 मिनट में 2000 से ज्यादा टिकट बुक नहीं हो सकते थे। अब आज मुझे बहुत संतोष है कि रेलवे की वेबसाइट बहुत यूजर फ्रेंडली हुई है और 1 मिनट में 20,000 से ज्यादा टिकट बुक हो सकते हैं। पहले हालात ये थे कि एक रेलवे प्रोजेक्ट को स्वीकृत मिलने में कम से कम 2 साल लग जाते थे। अब देश में एक रेलवे प्रोजेक्ट 3 या 4 या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में स्वीकृत हो जाते हैं। ऐसे ही प्रयासों से रेलवे के कार्यों में नई गति आई है। पूरे देश में ब्रॉडगेज की लाइनों से अनमैन्ड क्रॉसिंग को एक बड़ा अभियान चलाकर खत्म कर दिया गया है। अब जब हम सरकार में आए थे तो देश में 8,300 से ज्यादा मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग थी। इस वजह से आए दिन हादसे होते रहते थे। अब
ब्रॉडगेज लाइनों पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म होने से हादसे भी कम हुए हैं। देश में रेलवे पटरियों को बिछाने का काम हो या फिर बिजलीकरण का काम पहले से दोगुनी रफ्तार से हो रहा है। देश के सबसे व्यस्त रूटों को प्राथमिकता देकर उन्हें पारंपरिक ट्रेनों से मुक्त किया जा रहा है। बिजली से चलने वाली ट्रेनों में हम देख रहे हैं कि प्रदूषण भी कम होगा, डीजल का खर्च भी बचेगा और ट्रेनों की गति भी बढ़ जाएगी। जाहिर है रेलवे को आधुनिक बनाने के इन प्रयासों रोजगार के नए अवसर भी बने हैं। मुझे बताया गया है कि 2014 से लेकर अब तक करीब 1.5 लाख कर्मचारियों की नियुक्ति रेलवे में हुई है। अभी जो भर्ती अभियान चल रहा है उसके बाद ये संख्या 2.25 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। साथियों, मैं ये दावा नहीं करता कि इतने कम समय में हम लोगों ने सब कोशिश करने के बावजूद भी भारतीय रेल में हमने सब कुछ बदल दिया है, ऐसा दावा न हम कभी करते हैं। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि भारतीय रेल को आधुनिक रेल सेवा बनाने की दिशा में हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस विकास की यात्रा को और गति देंगे और ताकत देंगे। जल हो, थल हो, नभ हो, हिंदुस्तान का पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, सबका साथ, सबका विकास, इसी मंत्र को लेकर के विकास की इस राह को आगे बढ़ाएंगे। विकास के माध्यम से भी देश के लिए मरण मटने वालों को हम नमन करते रहेंगे और सुरक्षा के क्षेत्र में भी पूरी ताकत से गुनहगारों को सजा दे करके देश की रक्षा के लिए जीवन न्योछावर करने वालों का जो भी रक्त है उस एक एक रक्त के बूंद की कीमत लेके रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। इन शहीदों के नाम मेरे साथ बोलिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। লোকসভা ভোটের আগে রক্তাক্ত ভূস্বর্গ। আজ পুলওয়ামায় যাচ্ছেন রাজনাথ সিং। জঙ্গি হামলা তদন্তে এনআইএ এর 12 সদস্যের দল যাচ্ছে। পুলওয়ামায় যাচ্ছে এনএসজির দলও। কাশ্মীরের মাটিতে সবথেকে বড় জঙ্গি হামলা। পুলওয়ামার টার্গেট ছিল সিআরপিএফ এর কনভয়। আরডিএক্স ঠাসা এসইউভি নিয়ে বিস্ফোরণ আত্মঘাতী জঙ্গির। 42 জওয়ানের মৃত্যু, যার দায় স্বীকার করেছে জৈশে মোহাম্মদ। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, দুপুর বেলা জম্মু শ্রীনগরের মতো জাতীয় সড়কে হামলা, ছুটি কাটিয়ে যেখানে কাজে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন সিআরপিএফ এর জওয়ানরা, সেখানে কিভাবে কনভয় রুট আগে ভাগেই জেনে যায় জৈশ জঙ্গিরা? গোয়েন্দা ব্যর্থতাতেই কি শহীদ হয়েছেন 42 জন জওয়ান? প্রশ্ন উঠছে, বিশেষজ্ঞরা প্রশ্ন তুলছেন। এই খবরে আমাদের নজর রাখবো, কিন্তু তার আগে এই মুহূর্তে আমরা নজর রাখবো বন্দে ভারত সেমি বুলেট ট্রেন, তার সূচনা হচ্ছে। সেই সূচনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হাই স্পিড ট্রেন अध्याय लिख डाला। वंदे भारत सूचना अनुष्ठान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोटो खिंचवाने के बाद में इस ट्रेन में पधारेंगे और इसका अवलोकन करेंगे और उसके बाद यहाँ जो मंच बना हुआ है छोटा सा, उस पर खड़े होकर फ्लैग ऑफ करेंगे ट्रेन को। प्रेजेंट सिनेरियो में भारत की आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय गर्व तथा तीव्र गतिमान होने का प्रतीक है। ये ट्रेन वंदे भारत मेक इन इंडिया की एक चलती फिरती मिसाल है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी, इस ट्रेन के अंदर कितने अच्छे से बनाई गई है, कितनी अत्याधुनिक है ये, और ये मेक इन इंडिया का चलता फिरता उदाहरण है। वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेনের সূচনা প্রধানমন্ত্রীর হাতে। অবলোকন করেंगे। ট্রেনের ভিতরে ঠিক কিভাবে ট্রেনটিকে সাজানো হয়েছে, কি কি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তা খতিয়ে দেখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি এই মুহূর্তে ট্রেনের ভিতরে।
आप लोगों से निवेदन তার সঙ্গে है রয়েছেন कि পীयूष अपने ही गोयल। स्थान पर रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी ट्रेन का अवलोकन कर रहे हैं। দেখতে পাচ্ছেন ট্রেনের ভিতরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি ট্রেনের ভিতরে সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখছেন, জানার চেষ্টা করছেন ঠিক কি কি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং ঠিক কোন কোন দিক থেকে এই ট্রেন অনেক বেশি অনন্য। সর্বোচ্চ ঘন্টায় 180 কিলোমিটার বেগে ছুটতে পারবে এই সেমি বুলেট ট্রেন। সর্বোচ্চ ঘন্টায় 180 কিলোমিটার বেগে এই হাই স্পিড ট্রেন বন্দে ভারত ছুটতে পারবে। চেন্নাই ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরিতে তৈরি হয়েছে এই ট্রেন। আবির ঘোষাল আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে। আবির, এই ট্রেনের সম্পর্কে কি কি তথ্য উঠে আসছে, ঠিক কতটা অনন্য এই ট্রেন? দেখো, এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং যিনি ট্রেনটি তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রধান কারিগর ছিলেন, চেন্নাইয়ের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি যিনি জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন সুধাংশু মানি সহ রেলওয়ে বোর্ডের যারা কর্তারা রয়েছেন তারা রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলকে সঙ্গে নিয়ে এই মুহূর্তে মোদী তিনি ট্রেনের মধ্যে এসেছেন। এই ট্রেনটি কার্যত ভারতীয় রেলের, যেটা কিছুক্ষণ আগে প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন তার স্পিচে, যে দেশের রেলের গতি বাড়ানোর যে চেষ্টা করা হয়েছে তার প্রথম পদক্ষেপই এটা। এবং যেই ট্রেন, এটি হচ্ছে প্রথম দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি সেমি হাই স্পিড ট্রেন, অর্থাৎ বুলেট ট্রেন তৈরি করবেন। এই মুহূর্তে বুলেট ট্রেনের জায়গাতে এই প্রথম নিয়ে আসা হলো হচ্ছে সেমি হাই স্পিড ট্রেন এবং এই ট্রেনটি সম্পূর্ণ ইঞ্জিনলেস অর্থাৎ ইঞ্জিনবিহীন অবস্থাতে দৌড়বে এবং আজকে 160 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় 8 ঘন্টার মধ্যে দিল্লি থেকে বারাণসী পর্যন্ত এই ট্রেনটি যাবে। এবং এই ট্রেনটির ক্ষেত্রে দুটি স্টেশন এবং এই ট্রেনটির বিশেষত্ব হচ্ছে, প্রথম বিশেষত্ব হচ্ছে এক্সিকিউটিভ ক্লাস। এর এক্সিকিউটিভ ক্লাসের যে চেয়ার রয়েছে তা পুরোটাই রিভলভিং, অর্থাৎ যে যাত্রীরা এক্সিকিউটিভ ক্লাসের চেয়ারে বসবেন তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন যে তিনি কোন দিকে চেয়ে বসে থাকবেন, অর্থাৎ যেদিকে ট্রেন ছুটছে সেদিকে না, বিপরীত দিকে না, তিনি জানলার দিকে বসে থাকবেন। তিনি তার নিজের ইচ্ছা সিট পরিচালনা করতে পারবেন। দ্বিতীয়ত হচ্ছে এখানে ব্যবস্থা থাকছে হচ্ছে আপৎকালীন ব্যবস্থা, অর্থাৎ যদি কোনোভাবে কোথাও ট্রেন আটকে যায়, ট্রেনের যিনি মোটরম্যান রয়েছেন এবং গার্ড তার সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে যদি যোগাযোগ করতে হয় তাহলে প্রত্যেকটা কামরাতে থাকতে হচ্ছে প্যাসেঞ্জার কমিউনিকেশন এমার্জেন্সি সিস্টেম বা PCESU, অর্থাৎ ওখানে একটি মাইক এবং স্পিকার থাকছে। সেই স্পিকারটিকে অন করে মাইকে কথা বলতে পারা যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনে কর্তব্যরত থাকা যারা ট্রেন ক্যাপ্টেন তারা ছুটে আসবেন এবং যাত্রীকে সাহায্য করতে পারবেন। এছাড়া শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত গোটা ট্রেনটি, এর গতি অত্যন্ত বেশি, থাকছে রিয়েল টাইম ইন্ডিকেটর, অর্থাৎ কোন স্টেশন অতিক্রম করছে, কোন স্টেশন আসছে, কত স্পিডে ট্রেনটি যাচ্ছে, কোথায় সিগন্যাল, সামনে কি রয়েছে তার সমস্ত কিছু তথ্য কোচে নিজের সিটে বসে সমস্ত যাত্রীরা দেখতে পারবেন। এছাড়া এই ট্রেনের জন্য যে খাবারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ বা ডিনারের ক্ষেত্রে, তাও দেশের মধ্যে প্রথম। রাজধানী বা দুরন্ততে যে ধরনের দেওয়া হয় বা প্রিমিয়াম ট্রেনে দেওয়া হয় তার থেকেও অনেক বেশি আধুনিক মানের এখানে দেওয়া হচ্ছে এবং সেটি এই মুহূর্তে ঘুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পীযূষ গোয়েলকে জিজ্ঞাসা করছেন। এবং তোমাকে সমাদৃতা জানিয়ে রাখি যে সরকার ইতিমধ্যেই পরিকল্পনা করেছে যে ট্রেন 18 এর পর ট্রেন 20 নামাবে, তার কাছে ইতিমধ্যেই চেন্নাইয়ের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি তৈরি করেছে এবং আজকে প্রথম সেট ট্রেন 18 এখান থেকে রওনা হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে এই ট্রেনটিকে ফ্ল্যাগ অফ করবেন এবং ট্রেনটি বারাণসীর উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। পরবর্তী যে সেটটি ট্রেন 18 এর সেটি চলবে হচ্ছে আমাদের শিয়ালদা বা হাওড়া কোন একটি জায়গা থেকে চালানো হবে, সেটি হচ্ছে নিউ জলপাইগুড়ি পর্যন্ত। সেই প্রস্তুতি কার্যত বিমানের ট্রেন, যার গতি অনেক বেশি, অল্প আধুনিক সুবিধা নিয়ে বিদেশে যে ধরনের উচ্চ গতির ট্রেন দেখতে পাওয়া যায় এটিও সেই ধরনের ট্রেন। ধন্যবাদ আবির। আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই ছবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি ট্রেনের ভিতরে ঘুরে দেখছেন এবং কথা বলছেন। পীযূষ গোয়েল থেকে আরম্ভ করে যিনি এই ট্রেনের কারিগর তিনিও রয়েছেন। ট্রেনটি ফ্ল্যাগ অফ করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, দেখতে পাচ্ছেন। সর্বোচ্চ ঘন্টায় 180 কিলোমিটার বেগে ছুটতে পারে এই ট্রেন, তার ফ্ল্যাগ অফে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। চেন্নাইয়ের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি, সেখান থেকেই তৈরি হয়েছে এই ট্রেন। ট্রেনটির ফ্ল্যাগ অফ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি, হাই স্পিড ট্রেন বন্দে ভারত, তার সূচনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সর্বোচ্চ 180 কিলোমিটার বেগে ছুটতে পারবে এই ট্রেন। সূচনা হলো বন্দে ভারতের হাই স্পিড ট্রেন, যার সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
দেখতে পাচ্ছেন হাই স্পিড ট্রেন বন্দে ভারত, তার সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সর্বোচ্চ 180 কিলোমিটার বেগে ছুটতে পারবে এই ট্রেন। বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি এই ট্রেন। চেন্নাইয়ের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরিতে তৈরি হয়েছে এই ট্রেন এবং যেরকমটা জানতে পারা যাচ্ছে এর পরের যে ট্রেনটি তৈরি হচ্ছে সেই ট্রেনটি সম্ভবত শিয়ালদা বা হাওড়া থেকে চালু হবে। সর্বোচ্চ 180 কিলোমিটার বেগে ছুটতে পারে এই ট্রেন এবং এই ট্রেন বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি হয়েছে। হাই স্পিড ট্রেন বন্দে ভারত, তার সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেখতে পাচ্ছেন বন্দে ভারতের সূচনায় প্রধানমন্ত্রী। 180 কিলোমিটার সর্বোচ্চ গতিবেগ এই ট্রেনের। ট্রেনটি তৈরি হয়েছে চেন্নাইয়ের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরিতে। আমাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের প্রতিনিধি আবির ঘোষাল। আবির, তুমি যে কথাগুলো বলছিলে যে এই ট্রেনটির বিশেষত্ব ঠিক কোথায় কোথায়? দেখো, ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারা যায় ভারতের যে সমস্ত প্রিমিয়াম বা দূরপাল্লার ট্রেনগুলো রয়েছে সেগুলোতে আমরা চড়েছি। আজকে এই মুহূর্তে আমরা ফার্স্ট ডে জার্নি, যেটা প্রথম সেই জার্নিতে এই মুহূর্তে ইনসাইড ট্রেন অর্থাৎ অনবোর্ড অবস্থাতে আমরা রয়েছি। এর বিশেষত্বর জায়গাটা প্রথম বিশেষত্ব হচ্ছে এর যে চেয়ার, সেটা তোমাকে কিছুক্ষণ আগেই যেটা বলছিলাম, এর যেটা এক্সিকিউটিভ ক্লাস, যেটা রাজধানী, শতাব্দী, হামসফর বা প্রিমিয়াম ট্রেনগুলোতে নিয়ে এখানে সেই ব্যবস্থা রাখা রয়েছে। অর্থাৎ তুমি তোমার ইচ্ছা মতো চেয়ার যে কোনো দিকে কামরার মধ্যে ঘোরাতে পারো, কোনো ধরনের কোনো অসুবিধা হবে না। তুমি তোমার নিজের ইচ্ছা মতো পরিচালনা করতে পারো এবং যাত্রীরা সেটা পারবেন। দ্বিতীয়ত এখানে পা রাখার জন্য যে জায়গাটা রাখা রয়েছে, বা কোনো যাত্রী যদি বসেন তিনি যতটা আরামে যেতে চাইবেন ঠিক ততটাই ব্যবস্থা। সাধারণভাবে বিজনেস ক্লাস, বিমানের বিজনেস ক্লাসে যে ধরনের ব্যবস্থা করে রাখা হয় সেই ধরনের ব্যবস্থা এক্ষেত্রে থাকছে। তৃতীয় যে অসুবিধাটার কথা বারবার ধরে শুনতে পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে যে কোনো ক্ষেত্রে যদি ট্রেনের মধ্যে যাত্রীরা অসুবিধায় পড়েন, কোনোভাবে রেল কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে উঠতে পারেন না। এক্ষেত্রে যোগাযোগ করার মতো ব্যবস্থা থাকছে, তার কারণ প্রত্যেকটা কোচের সঙ্গে প্যাসেঞ্জার কমিউনিকেশন যে সিস্টেম রাখা রয়েছে, সেখানে চাইলেই কোনো যাত্রী সেখানে যে মাইক সেটা অন করে সরাসরি গার্ড, মোটরম্যানের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন এবং ট্রেনের দায়িত্বে থাকা যারা ট্রেন ক্যাপ্টেনরা রয়েছেন তারা সঙ্গে সঙ্গে এসে ওই যাত্রীকে সাহায্য করবেন। চতুর্থত এই ট্রেনটির গতি, সর্বোচ্চ গতি চলবে 180 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়, যদিও যে পথ দিয়ে কি চলবে সেটিতে গতি রাখা হচ্ছে 160 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টাতে, আপাতত সেটিকে চালানো হবে। পঞ্চম যে এই ধরনের ট্রেনগুলোর ক্ষেত্রে যে খাবারের যে ব্যবস্থা, আইআরসিটিসি অবশ্যই খাবারের ব্যবস্থায় থাকছে, কিন্তু রাজধানী বা প্রিমিয়াম ট্রেনগুলোর ক্ষেত্রে যে ধরনের খাবার দেওয়া হয় তার থেকে আরো অনেক বেশি আধুনিক মানে রেস্টুরেন্ট থেকে আনানো আরো অনেক বেশি ভালো খাবার সেটা দেওয়া হবে। পরবর্তী বিষয় হচ্ছে রিয়েল টাইম ইন্ডিকেটর, ট্রেন কোথায় রয়েছে, কত সময় কোন স্টেশনে পৌঁছবে তার সেকেন্ড বা কাউন্টডাউন হিসাবে এই ট্রেনের ক্ষেত্রে দেওয়া হচ্ছে। ধন্যবাদ আবির।